Ada sedikit cuplikan, mungkin teman-teman bisa memperhatikan juga ya. What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody would say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters and guests, I use these arguments, even though I just made them up, with a group of my friends. And the results, 5 of them believed what I said. 2 of them started smoking. Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief. Oke, jadi tadi ada sedikit cuplikan di mana dia tuh mau public speaking juga ya, dia mau speech. And then he bring out a cigarette, he's trying to smoke gitu. Terus orang-orang bingung, kenapa ini orang-orang pada bingung kayak mau ngerokok gitu. And then he stated his points kayak gitu. That the leading cause of death is mostly from diabetes. But if he pull a Snicker bar, kalau misalnya dia ngeluarin coklat, nggak ada yang komen kayak gitu. But the thing is, he just made those arguments. Dan pasti di awalnya kalian mikir kayak bener juga ya, kayaknya rokok itu, coklat itu lebih membunuh deh daripada cigarette itself kayak gitu. But the fact that he made those arguments and you seem to be fond atau kalian itu mulai percaya terhadap apa yang disampaikan, show the actual power of words itu sendiri. Words, when said and articulated in the right way, it can change someone's mind, they can alter someone's belief. No matter what you're trying to say, apapun yang kalian sampaikan dengan power of words kalian itu sendiri, karena banyak orang yang bilang mulutmu harimaumu, dan it can always alter someone's belief. Apapun yang kalian sampaikan, it always matters to someone. Dan itu juga dipengaruhi oleh persepsi dan perspektif dari bagaimana orang memperhatikan perkataan kalian kayak gitu. So, today we're going to talk about public speaking and critical thinking. Bagaimana kita caranya bisa membedah gimana sih cara kita bisa berpikir kritis dalam sehari-hari, dalam mempersiapkan sesuatu, and also how we're going to display ourselves when we are going to have a public speaking kayak gitu ya. Now, starting from the power of words, stand from 2. Kita akan ngebahas dari power and also power, the capacity or ability to direct the influence behavior. Bagaimana kita bisa ngedirect, mengarahkan someone, merubah sesuatu, merubah behaviornya dalam kapasitas kita. And words, a single distinct meaningful element of speech. A simple distinct meaningful speech. Jadi kata-kata yang simple aja, bagaimana kita bisa ngedirect someone belief tadi kayak gitu. And power with the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, harm, humiliate, and to humble. So, with the power of words, banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Dengan perkataan kalian itu sendiri, kalian selalu bisa heal, hinder, hurt, harm, and humiliate, and to humble. So, choose wisely with your words, kayak gitu. Selalu perhatikan apa yang akan kalian bawakan, apa yang akan kalian sampaikan when it's coming to public speaking itself. Now, when we're talking about public speaking, it's the process of communicating information to a live audience. Apa aja sih yang harus diperhatiin dalam public speaking itu sendiri? First things first, the materials. Materials itu ada beberapa. Bisa membawa dengan statistik, example, or testimony. Nextnya, audience. Ketahui interestnya apa, understanding and situation. Apa yang sih yang dimaksud dengan interest? Ini juga kita harus perhatiin ya. Kayaknya kalian itu tertarik di bidang apa sih? The next one, situation. Perhatiin situasinya itu gimana. Apakah memang situasi saat public speakingnya itu butuh sedikit
leluasa, sedikit joking around maybe, atau kayak butuh serius, the materials itu lagi serius atau gimana, look at the situations. Now, the deliverance. Talking about the deliverance itu, kita ada 3 poin lagi, research, organize, and practice. Gimana research kalian itu bisa didapatkan from a trustable source, dan kalau misalnya nanti kalian juga cari misalnya materi-materi public speaking yang dibawain hari ini, you can do the research and I'm sure that it's all there kayak gitu. The next one is organize. Apapun yang kalian coba bawain, try to make it organized. Organize and then practice. Lots of things that you can do that you can suit to yourself. Cocokin sama diri sendiri gitu. Gimana caranya kalian bisa ngebuat nyaman, how to speak in front of public and so on. The next one, execution. Body language, speech, and expression. Find the thing that suits your body language. So, bener-bener diperhatiin bagaimana caranya kalian bisa nge-gather their interest towards the expression, speech, and your body language. Okay, so a little bit recap, power of words. Kita udah ngebahas beberapa hal untuk public speaking tadi. Yang pertama dari power of words, yang kedua material, yang ketiga audience, deliverance and executions. Tapi ini semua akan useless without the most important thing, confidence. Without confidence, you will unable to express. So the most important thing of public speaking is the confidence itself. So dari yang aku breakdown sendiri ada 2 to find your confidence, yaitu comfortable and also reason. When you have your reason, that way you will be able to gain the confidence itself. Nah, when we're talking about comfortable, itu ada 2 poin lagi, trust and train. You need to put the trust on the process you put, kayak gitu. Dan ketika udah punya 2 selfish and selfless reason ini, kalian bisa percaya sama diri kalian sendiri. Because all of the reasoning that you need, semua alasan yang kalian butuhkan untuk mempercayai diri kalian sendiri itu udah complete. It's all there. You got the selfish and you got the selfless reason. Ketika 2 orang udah punya selfish and selfless reason, trust me, he can achieve anything. So, grasp the subject and the words will follow. Dengan subjek yang harus kita bisa pilih-pilih dengan baik apa aja yang pengen kita sampaikan. Next slide. We're going to talk about the critical thinking itself. Kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya critical thinking itu apa aja sih gunanya? So, if we're talking about critical thinking, ada beberapa benefit yang mungkin kalian juga udah tahu lah kira-kira critical thinking itu pentingnya apa. Contohnya, it helps to improve decision making, it enhance problem solving ability, refine your research skill, polish your creativity, stimulates your curiosity. Banyak thinking proses yang bisa kalian dapatkan dari critical thinking ini sendiri. Mempersiapkan materi, mikirin apa sih pentingnya student of the year itu bagi diri kalian sendiri misalnya. Atau apa aja yang bakal jadi stepping stones kalian setelah kuliah and so on. Lots of things that you can do with this critical thinking, kayak gitu. Lagi. Is it hard to think and what is the thinking process? Kalau misalnya kita pengen ngikutin beberapa decision misalnya, apakah itu sebenarnya susah berpikir? Harusnya enggak kan? Thinking is the most simple thing that we do every day, we do every second. Nah, kalau misalnya memang berpikir itu enggak susah dan thinking process itu ada caranya, kenapa orang-orang masih bisa punya pengambilan keputusan yang salah? There's 2 things yang affect the thinking. Yang pertama itu perception dan yang kedua itu perspective. Perbedaannya apa? Perception is being aware, perspektif itu the attitude. So, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita buat untuk ngelatih dari critical thinking ini sendiri? Yang pertama itu we're talking about mind mapping, brainstorming, and discussions. Misalnya kita udah pelajarin semua apapun cara yang bisa kita dapatkan persepsinya, kita udah dapat persepsinya, we're going to talk about the perspective itu sendiri. So, the 3 things you can do to enhance your perspective itu ada dari questioning, reframe and reflect, and also the discussion itself. Once you're able to reflect dari hal yang kalian udah pelajari, kalian pengen nanggapin nih kayak gitu, and then you discuss it again with your friends, with your family misalnya, and so on. Flow-nya itu tadi kurang lebih kayak gini ya, identification, data, analysis, eliminate, dan dari hasil eliminasinya itu semua kita akan masuk ke result kayak gitu. Last but not least, kalau misalnya yang paling nyaman untuk aku lakukan dalam enhancing my critical thinking itu adalah dari experience itu sendiri. Aku belajar banyak banget on how should I think dengan bicara dengan orang lain. So, experience is one of the best thing to get the critical itself, the critical thinking itself.
last but not least, when it comes to critical thinking, I'm going to talk about one last thing kayak gitu ya, tentang si stoicism. Mungkin ada yang pernah dengar stoicism itu diambil dari kata stoic, atau misalnya kalau ini comes from a famous philosopher, di mana stoicism itu ngebahas, next slide, the controllable and the uncontrollable kayak gitu. Gimana sesuatu hal itu ada di dalam area kontrol kalian, atau kalian punya power untuk merubah hal tersebut. Dan yang kedua adalah the thing that is uncontrollable, atau yang di luar dari power kalian dan kalian nggak bisa merubah hal itu. Contohnya yang dalam kontrol kalian mau UAS misalnya kayak gitu ya. And the thing that is in your control is to study for the test kayak gitu. And the things that is uncontrollable, misalnya kalian tiba-tiba ada bencana alam misalnya, terus gak jadi UAS, those kind of things is out of your control. So put in mind apa aja yang sebenarnya bisa kalian kontrol dan nggak bisa kalian kontrol. Karena ini biasanya sangat berpengaruh kepada thinking proses orang-orang. Banyak orang yang jadi overthinker, banyak orang yang jadi anxiety and so on, karena mereka jarang bisa mengidentifikasi apa yang di luar kontrol mereka, kayak gitu. Banyak orang yang merasa kayak, aduh gimana ya masa depanku, and so on, and so on, and so on. The future is not in your control yet. Jadi itu belum dalam rentan kendali kalian, kayak gitu. So it's impossible for you to have that under control. Kalian nggak tahu apa yang akan datang, kayak gitu. So why worry about it, kayak gitu. Dan banyak orang yang masih belum bisa mengidentifikasi apa ya sih yang dalam kontrol kalian atau apa yang not under your control. Tapi banyak orang juga yang masih udah bisa mengidentifikasi nih apa yang bisa dikontrol dan apa yang tidak bisa dikontrol. Tapi back again, they still cannot waver, atau mereka nggak bisa lari dari perasaan anxiety atau fear dari hal-hal yang uncontrollable tersebut. Now, it's also take exercise to realize what is controllable and uncontrollable. Itu juga butuh training, butuh daily routines juga. So, tentang public speaking tadi dan tentang critical thinking ini, both of those two materials butuh implementasi sehari-hari kayak gitu. Kalian harus bisa membawakan ini sehari-hari. Bagaimana kalian bicara dengan Bapak Ibu dosen, bagaimana kalian bisa bicara dengan teman, solving a problem dalam sebuah organisasi mungkin. Everything that you do, you need to do it daily to enhance your critical thinking and also to enhance your public speaking kayak gitu. Okay, so those are the two things about public speaking and critical thinking. Semoga it can be something yang memang bisa ngebangun atau memberikan beberapa poin pikiran untuk kalian. Perhaps itu juga nggak harus menjadi sebuah hal yang harus kalian terima 100%, but in hope that it can also be a thing yang kalian bisa consider aja. I get these materials, I will give a thought about it. Aku bakal pikirin kira-kira tadi itu bakal ngobrolin tentang apa aja. And I do hope that it can be something that is useful for you. So that's it from me, I'm Gilbert. Thank you, I give it back to the MC.